କୁହାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେକ ୱେବିନାର ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଥିଲି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ରୁ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଅଫ୍ କରିଥିଲି, ଗତକାଲି ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ମାନବଧନ କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ କହିଦେଉଛି। ମାନବଧନ କେନ୍ଦ୍ର ଯିଏକି 2001ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ତାର ବିଭିନ୍ନ ୱିଙ୍ଗ ଅଛି, ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ, ମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ, ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍, ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲେବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ କରିଛୁ। ହାରାହାରି 146 ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ 25 ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ଇଣ୍ଡିଆର କଭର ହେଇସାରିଛି। ତା ଛଡା ଆହୁରି ବି 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆମର ହଉଛି ମଟୋ, ଆଡିଂ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କିଛିଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ କରିବା ଏବଂ ଶିଖିବା, ଏନରିଚିଂ ଲାଇଫ। ଆସନ୍ତା କାଲିଟା ଆଜିଠାରୁ 1% ବେଟର ହବ। କିଏ ଚାହେଁନି ଆଜ୍ଞା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ, କିଏ ଚାହେଁନି ଆନନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ, କିଏ ଚାହେଁନି ବେଟର ଲାଇଫରେ ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ଧନୀ ଗରିବ ଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର। ତେଣୁ ସେଇ ହିଁ କଥା ଆମେ ବାଟ ଦେଖାଉ। ଆଜ ଏ ଗାଇଡ ହେଲା ମାନବଧନ କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ 4-5ଟି ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ନାଁ ହେଇଗଲାଣି ମ୍ୟାକ୍ ଗ୍ରୁପ। ସେଇ ତରଫରୁ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଯୋଉ 6 ଜଣ ଆମର ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଖାଲି ପଦେ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ 6:30ରୁ 8ଟା ଯାଏ ଯିବୁ, ତା ଦେହରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ସେମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ 5 ମିନିଟରୁ 6 ମିନିଟ ଭିତରେ କହିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, 1 ମିନିଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ। ପରିଚୟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ନାଁ କହିବେ, ବୟସ କହିବେ, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହିବେ, ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ। 1 ମିନିଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଣ୍ଟାର ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ 5 ମିନିଟ ରହିଲା, 5-6 ମିନିଟ ଧର 5 ମିନିଟ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ସଫଳ କାହାଣୀ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଜୟଫୁଲ ଅଛନ୍ତି, ତାର ରହସ୍ୟ ଗୋଟିଏ କହିବେ, ଗୋଟିଏ କି ଯୋଡ଼ିଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କହିବେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଭରି ରହିଥିବ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଲିଡରସିପ୍ ଥିବ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ୱିଲ୍ ପାୱାର ଥିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବୟସରେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନ କରିକି ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତଟାକୁ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହାତରେ। ସେଇ ଘଟଣା କହିବେ, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମଣିଷ ବିଜ୍ଞ ମଣିଷ ମାନେ, ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖନ୍ତି, ମଣିଷ ଠାରୁ ଶିଖିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଜଡ଼ ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ଡେଡ୍ ବଡି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିଖିବା, କାହାକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବାନି। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ 6 ଜଣ କହିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସକ୍ସେସ କାହାଣୀଟେ କରିବେ। କେମିତି ସେ ଆନନ୍ଦ, ମାନେ ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଅଫ୍ ହାପି ଲାଇଫ, କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ତାର ସିକ୍ରେଟ କଣ। ଏବଂ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୋକା ଅଛି, ଖାଲ ଅଛି, ଦୀପ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା। 6 ଜଣ ପାଖରୁ ଯଦି ଆମେ 6ଟି କଥା ଶିଖିବା, ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ନେଇକିରି ଯିବା। ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି 6 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ 6ଟା କଥା, ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା କଣ, ଯେ ଆମର ନା ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ନା ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଶୁଣିବାଟା ହିୟରିଂ ନୁହଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଆଉ କିଛି କଥା, ଆଜି ସକାଳେ ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୋଉ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ବଲପୁର ଶାଖା, ତା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଫେସର ସୁଦର୍ଶନ ପୂଜାରୀ, ଯେ ବରଗଡ଼ରେ ଓମେନ୍ସ କଲେଜରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେ, ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଟିପିଛି କେତେ ପେଜର, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିବେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେତିକି କହିଲେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଟିପିଛି ତାଙ୍କର, ସେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ବେଦାନ୍ତ ଉପରେ ସେ କହିଲେ, ବେଦାନ୍ତ କିଭଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବେଦାନ୍ତ ପରେ ଉପନିଷଦ କିଭଳି ହେଲା, ଉପନିଷଦ ପୁରାଣ କିଭଳି ହେଲା, ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଦେବ କଣ କହିଥିଲେ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବେଦାନ୍ତକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ କଲେ, ତାର ସବୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ 11ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲା 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗତକାଲି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏତେ କଥା ସେ କହିଲେ କି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ, ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଶିଖିଲି।
गत काली आप खुशी हेबे संग्राम पट्टनायक नाइजर अच्छा सी मत लिंक पठे आपण सारा पृथ्वी जिते देश में ओडिया माने अच्छा ओडिया समाज अच्छी से जगन्नाथ मंदिर अच्छी से सब मिसिकी गोटे श्री जगन्नाथ ग्लोबल फ्राटर्निटी कर 1200 कि 1300 मेंबर अच्छा गत काली पुरी राजा गजपति महाराजा सकाल संध्या 7टा ରୁ 8:30 पर्यंत थिला इंटराक्शन थिला मु सुजोग पाइथिल तांक सहित बाहरेन जो मिस्टर अरुण बलराज अछंती जे और सेही तांकर ओडिया समाज सेटा ऑर्गेनाइज करथिले तांको जियो मॉडरेटिंग करूतला बहुत बगरे आगे 71 टा देशर रिप्रेजेंटेटिव थिले मते खुशी लागुतला जदि मु सुकात पंडा सिंगापुर मु सुब्रत साहू लंडन सब ओडिया अछंती एवं से जो जगन्नाथ मंदिर मु भी सेठी भी बसिकरी मु भी 11 पृष्ठा लिखी जहाँ कही पुरी महाराज इंटराक्शन हला एते क्वेश्चन आसिला कि हसुले कि धीरे धीरे कथा कहते से बढ़ीगला 15 मिनिट 7टा ରୁ 8:30 सरिया कथा 8:45 पर्यंत गला सी जो कही जोड़े पद खाली से कहि गोटे कथा आज्ञा कही जोटा आपण मान जाना दरकार कही फेथ on God is required, Lord Jagannath. It is blind faith no. Because blind faith no. Faith requires not blind faith. Faith with knowledge. Faith with knowledge. And knowledge should be implemented. Should be practiced. भावन्तु पूरी गजपति महाराज मो कहि नै आउ गोटे कथा कहिले कहले आमे चारियाडे मंदिर करूछु चारियाडे मंदिर करूछु खुशीर कथा किंतु आमर ऊपर तार कोन प्रभाव पडुची जदि यही तत्व जगन्नाथ तत्व सनातन धर्मर तत्व वैदिक तत्व आमर जो आत्मा आमर जो चिंतन जदि आमर चरित्र को परिवर्तन कला नहीं आमर थॉट को परिवर्तन कला नहीं आवर थॉट फीलिंग एक्शन कैरेक्टर पर्सनालिटी एवं परफॉर्मेंस जदि ओरिएंटेड हेलानी से सनातन धर्मर जगन्नाथ तत्व रे ताहले किछि मीनिंग नहीं आपण माने डिवोटी नहीं कारण जगन्नाथ मंदिर आपण माने करूचंती तापरे लिटिगेशन आरंभ हो जाऊ तू तुम्हें में आरंभ हो जाऊँगी बाड़िया बाड़ी आरंभ हो जाऊँगी ये तत्वर किसी मीनिंग ना ये भक्त ना यहाँ स्वयं काली निजे महाराज जी कही भावुँ टिपिली संगे संगे कहले आपणकर क्यारेक्टर रे पर्सनालिटी रे कथार उच्चारण रे आचरण रे जदि रिफ्लेक्ट नहला से तत्व से सनातन धर्म जदि आपणकर सत्संग नहला ताहले किछि लाभ नाही आपण भावुँ एटा काली महाराज करथिले तेणु से हिसाब से आज भी जो हिसाब से प्रोफेसर बुझारी बुझेदेले जिनटा को आचरण आचरण संस्कार 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 कहूचु संस्कार आसे निज जीवन अनुभूति संस्कार आसे निज कर्म संस्कार आसे निज परिवार आउ संस्कार आसे निज शिक्षा से संस्कार नेक्स्ट पीढ़ी की जाए आम पिला पाखक जाए कारण आमे माने रोल मॉडल यही भाव में मुझे दीटी शुणी से कहली एवं आपण मैंने सेटा को जेहेतु ज्ञान प्रचार करवा ज्ञान बांटा से हिसाब से आमर तेणु बर्तमान मुझे आरंभ करुच्ची आमर प्रथमे आमर प्रदीप महांती पाखक जीवा प्रदीप भाई आप नमस्कार करुच्ची प्रदीप भाई नमस्कार नमस्कार से भुवनेश्वर आईएफटी विलेज रोचंती 73 इयर्स ओल्ड बाहर 18 वर्ष 20 वर्ष चाकरी करथिले एवं सी भारतीय योग संस्था अच्छी एवं बहुत अभिनय से पार्टिसिपेट कर शिखिबार प्रबल इच्छा से आम मानवदान केन्द्र सहित 2-3 वर्ष धरी कनेक्टेड अच्छा तेणु प्रदीप भाई मुझे अनुरोध कर आरंभ करूँ एवं गोटे मिनिट में आप परिचय कहे आउ 5 मिनिट कारण 6 जन अच्छा समय बढ़िले अन्य मैंने जहाँ प्रश्न पचारे आलोचना करवा तेणु बर्तमान टाइम स्टार्ट फॉर यू थैंक यू धन्यवाद समस्त मोर विनम्र प्रणाम आज जो संध्या आसर निजर अनुभूति निजर जीवन रु जहाँ किसी आम शिखीचु तार विषय मोर भारी इच्छा किसी गोटे कहवाई जेहेतु मानवदान केन्द्र तरफ सुजोग मिली मुझे कहवा चाहूँगी मोर बयस 73 आईआरसी विलेज रे रिटायरमेंट पर मु सेटल निजर घर अच्छी मोर 2टी पुआ गोटे मेकानिकल इंजीनियर विथ स्पेशलाइजेशन इन सेफ्टी सी बड़ पुआ सी अच्छी नागार्जुन फर्टिलाइजर रे एजीएम एंड हेड ऑफ सेफ्टी एंड हेड ऑफ ऑडिट ही इज कंफर्टेबल इन दैट प्लांट ही इज स्टेइंग एट काकीनाडा
where Nagarjuna plant is situated. और सन पु तार स्त्री आ तार गोटे पुओ क्लास 11 को जाई 10th पास करछे वर्ष मोर बड़ नाती तापरे द्वितीय पुओ एमएससी एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग फ्रॉम जावियर्स सी ओडिशा किछि वर्ष चाकरी कला पर विभिन्न कंपनी रे सी अछि नाइरोबी रे एज ए जीएम एंड हेड ऑफ मार्केटिंग of Kenya, Tanzania and Uganda. 3 स्टेट अच्छी सी तार वाइफ तार गोटे पुओ सान नाती पुणी से नाइरोबी अच्छा फॉर लास्ट 8 years. तो ये है मोर परिवार मोर वाइफ ता विषय न कहले असुंदर हम मोर जीवन साथी से मोर मो विषय आरंभ ये कहली बर्तमान मु आरंभ करी मोर कौटू माने जीवन को बुझबार आरंभ हो चाकरी जीवन टा बड़ कथा नुह समस्त चाकरी जीवन में किसी ना कि एपट सट होती तथापि मुझे सब पॉजिटिव रे नहीं जहाँ कि मत कौटी ट्रांसफर होती मोर वेस्ट बेंगल जाइए 3 वर्ष चाकरी कर हैदराबाद रही आंध्र प्रदेश 3 वर्ष चाकरी कर एंटायर स्टेट रो चार्ज थी मार्केट डेवलपमेंट रे मु प्योरली मार्केटिंग लोक तो मोर की स्पेशलाइजेशन नहीं मोर कॉन्फिडेंस होची मुझे ऑनेस्ट सिंसियर इन माय वर्क आई विल डेफिनेटली सक्सीड एटा मोर सक्सेसर मंत्र मु चंडीगढ़ जाइए गोटे वर्ष पंजाब चार्ज थी तो मु सब भावे मत प्रथम केतन कहले तुम जो चंडीगढ़ जाऊ से तुमको पनिशमेंट देते कि मुझे यहाँ वैष्णोदेवी इच्छा माँ बुलावा न आसे कहीं जाए आ ये सुंदर मौका मु सतरे वैष्णोदेवी दर्शन कर पारि आते जगह से मसूरी नैनीताल हरिद्वार ऋषिकेश डेहराडून बहुत भल लगे से जगह मोर ओडिशा मोर अधिकार समय 35 वर्ष मोर चाकरी जीवन डिफरेंट कंपानी रे 18 वर्ष मैक्सीम हूँ नागार्जुन फर्टिलाइजर मुझे रिटायर्ड कर सीनियर मैनेजर तो चाकरी जीवन में समस्त सागे साग रहा मिसवा बुझा कौन कंपानी चाहूँगी तार गोल अनुसार आगेवा सरी जापर आरंभ है बागर पर स्त्री की बुझा स्त्री को आडजस्टमेंट स्त्री सागे बुझामणा से भी कंफर्टेबल है किसी असुविधा है इवन मोर बापा माँ समस्ते माने आम गोटे यूनाइटेड फैमिली मोर बड़ भाई जो अच्छा 3 years old भाई नमस्कार भुवनेश्वर रुहति तेणुक आमर गोटे क्लोज निट फैमिली आप विश्वास करेंगे आम अलग अलग थे भी वी आर हाईली क्लोज निटेड तो पुओ मान जो बाहर है से द्वितीय परीक्षा मो जीवन आरंभ है जो मोर जो बहु आसवे केमी मो फैमिली रे से केमी आडजस्ट करेंगे तो मो बहु मान सागे मो पुओ मान बाहर पूर्व मुझे कौन कली ना 6 मास आगु निर्बंध प्राय दुई पुओं और 6 मास समय देली तुम परस्पर तुम स्त्री की बुझ आम भी स्वामी स्त्री हिसाब से आम भी कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में थिलु से मोबाइल फोन नाला अवश्य किंतु आम टेलीफोन रे कम्युनिकेशन में थिलु ताद्वारा से आमको बुझिले आम बुझिलु से मोर घर को आसिले मोर झील नथल भी आई ऑलवेज सॉ देम वी ऑलवेज सॉ देम एज आवर डॉटर सबु कथार आम लीड नापी स्कोप देचु आमको जदि आमर जदि कौन कथा भल लगुनि यू एक्सेप्ट इट आमको जदि किसी एडवाइजर यू कैन एडवाइज यूर चिल्ड्रेन सो दैट इज तापर मोर चाकरी जीवन 35 वर्ष चाकरी कला 3टी कंपानी मुझे रिटायर्ड कली रिटायरमेंट पर मोर जो प्रकार संपर्क थिला डिफरेंट कंपनी आसला कि आपण हमर कंसल्टेंट मार्केटिंग हेड रुहतु रही आउर 10 वर्ष चाकरी कली 2006 रू 2016 पर्यंत रही से भितर मोर भाविली कौन करेंगे चाकरी मुझे गोटे मो माने समाज में किसी कर तो मुझे शुणिली भारतीय योग संस्थान गोटे केन्द्र खोली आमर आईआरसी विलेज मुझे केन्द्र में गोटे साधक हिसाब से जोग देवी मुझे एक्चुअली योग प्रति मोर बहुत आग्रह थिला मोर प्रथम बही योग उपर मोर बायोग्राफी है जोगी जोगीर आत्मकथा आपण मैंने समस्त एडवाइस जो पढ़ी थे पढ़तु
तो तापर मोर द्वितीय जिनस था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कैनेजर बहुत इन्फ्लुएंसर बही तो मु जेहेतु मैन हैंडल करी मैन माने मनीष मान मोर उपरिस्थ किशोर कर्मचारी समस्त भल पाइबा पड़ो समस्त बुझा पड़ो से बही मत बहुत साहय कर आध्यात्मिक दृष्टि मुझे ऑटोबायोग्राफी जोगी बहुत बढ़िया बही तापर मो भारत योग संस्थान जोगदेली आस्ते आस्ते मोर शिखबार अभ्यास बलवत्तर है मुझे गोटे भल गुरुर सन्धान थी भल गुरु मान पाइली शिखिली शिक्षादान कली निजे भी जड़े भारतीय सेवा संस्थान अधिकारी हिसाब से जोगदेली भारतीय सेवा संस्थान जीव और जीवन दो हाँ निजे समाज सेवा मानव सेवा समाज सेवा से कार्य मु लिप्त हो गली कम्प्लीटली मु खाली नुह मोर जिते आमर जिते भारतीय योग संस्थान अधिकारी मैंने समस्ते निस्वार्थ भाव में सेवा कर शुल्क कौटी ना मागणा केन्द्र सबू जगह आम चली आसु तो मु बर्तमान नुआपाली गोटे योग जिला तार मु मुख्य अच्छी आठी योग जिले में जोग देकी विभिन्न केन्द्र स्तर में समस्त बुझा चेष्टा कर समस्त भल पाइबा चेष्टा कर मन दुख देवाई चेष्टा करनी आमर गोटे शेष करवा हाँ सर हाँ तो आमर जो अच्छी योगाभ्यास करने द्वारा आमर व्यवहार भोजन सबरे किमती माने सक्सेसफुल हम से सब मुझे आगे आनंद बेली गोटे सीनियर सिटीजन सेंटर रे मु जड़े मेंबर थी 130 जन मेंबर थे एबे भी से कोरोना जो से सेंटर बंद हो जाइए पुणी चलो पुणी आरंभ हम बहुत आनंदर सहित आम चलवा समस्त की अनुरोध जय जगन्नाथ समस्ते भले रुहतु प्रदीप भाई नमस्कार नमस्कार आपण आम सहित जोड़ी रही शेष पर्यंत आम आपण शुणिलु अन्य मैंने भी शुणिले आप देखिले गोटे कथा कहले पॉजिटिव एटीट्यूड पाखे जोटा मूल धन तांकर फाउंडेशन थिला पॉजिटिव एटीट्यूड सिंसियरिटी हार्ड वर्क जो लोक ताकू कहले कौन तुम ट्रांसफर से कौन पनिशमेंट लोक एमती कहे कुछ भी लोग कहेंगे यहाँ सीधा भी बदनाम हुई कि सी कौन कहले पॉजिटिव तेणु कन्वर्टिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव सेटा होची तेणु बर्तमान आम जा स्वप्ना मैडम पाखक डॉक्टर स्वप्ना पाणी मैडम आगुरी थे आम वेबिनार रे आसी मानवधान केन्द्र मैडम बहुत बढ़िया कथा कही आज ए पेरेन्ट्स रोल पिला सहित केमती करवा तेणु मैडम मुझे बेस नौनी आम कारण समस्त शुणवार अच्छी तेणु स्वप्ना मैडम को अनुरोध करी गोटे मिनिट रे परिचय देवे जेन प्रदीप भाई परिचय देले आउ 5 मिनिट रे जीवन सुख से तो सुखी कथबार्ता चियरफुलनेस तार सिक्रेसी कहे आम भी टे शुणिक शिखी स्वप्ना मैडम कहतु नमस्कार डॉक्टर स्वप्ना पाणी बेसिकली मु जड़े टीचर मु जड़े अध्यापिका एवं 2017 मसीह प्रिंसिपल कमला नेहरू रिटायर 17 पर्यंत मु कमला नेहरू थी रिटायरमेंट अनेक समय लगे जे रिटायरमेंट इन ए वे इट इज द एंड ऑफ योर जर्नी बट बहुत किसी जीवन रे परिवार थाए कर्ममय जीवन रे तो कार्य भितर मुझको केबे समय बहुत पाइनी जे बहुत निज काम भितर व्यस्तता भितर कटई देछि कार्य सरीबा परे मु जेतेबेले चाकरी रे थिली मु जने मनस्तत्वविद एवं जेहेतु मनस्तत्व विभाग अध्यापिका थी मो कॉलेज रे मु गोटे एक्स्ट्रा काउंसलिंग सेंटर करी तेणु मोर क्लास सरिले क्लास माने पाठ पढ़ेवा छड़ा मु अवसर समय रे पिला मानक काउंसलिंग होछि बहुत पिलांकर आज दुनिया रे आमे जो समस्ते भाबुछे जे आम मानकर जीवन रे वयोज्येष्ठ लोकों को कहीं शुणुना ये गोटे बहुत आम भ्रांत धारणा मोर मन कहीं आम जदि शुणुने ताहले आमे निजको कनेक्ट करवा उचित बड़ मैंने भावे पिला माने आम कथा शुणुना आम विषय विचार करना एक्चुअली ठीक नुहे आम पिला जमी गढ़ीचे पिला माने से अनुसार चल तेणु बहुत पिलांकर परिवार भितर भी एबेका दुनिया रे पिलांकर नीड भिन्न पिलांकर
प्रत्येक दिन नुआ नुआ जिनसर उद्भावन होची तेणु पिलामानकर नीड एवं लाइक्स डिसलाइक्स मध्ये बहुत परिवर्तन होची आमे जेतेबेले पिलामानकर परिवर्तनशील दुनिया रे आमे सब जिनस जोगी भी पारुने अनेक समय रे तेणु पिला माने बहुत कन्फ्यूजन रे रहंती तांको पाई मध्ये बड़ कष्टकर समय मु आपनको जने साधारण लोक हिसाब रे कहूनी मु जने मनस्तत्व हिसाब रे कहूची जे पिला मानको एंगल नु हमको बहुत समय रे भाबिबाकू पड़िबो आमे केवल निज सुख कथा भावुचे आम पिला माने जदि सुखी हेबे आमे निश्चय सुखी हेबा सेटा हमर बड़ मंत्र होबा उचित मु जेतेबेले कॉलेज थिली जेहेतु मु गोटे काउंसलिंग सेंटर रन करथी आज भी मोर पिला माने मो संगे बहुत भल भाव रे कनेक्टेड मु केतेबेले एकला फील करेनी आई एम नेवर लोनली आई एम ऑलवेज कनेक्टेड टू माय स्टूडेंट्स एते वर्ष 37 वर्ष 38 वर्ष चाकरी करिछि चाकरी काल भितर जेते पिलांको पाठ पढैछि आज भी मोर सेमानक संगे बहुत घनिष्ठ संपर्क रहिछि पिला मनकर किछि असुविधा हुए तांको पारिवारिक प्रॉब्लम हुए पिला चळैबार असुविधा हुए किछि भी तांकर प्रॉब्लम मिले से माने आगे मते मने पकांती एवं मने पकई जेतेबेले से मने पकांती मु भाबे जे बोध हुए मोर पाठटा मु जो पिला मनक संगे एते कनेक्टेड थिली बोध हुए तार किछि सुफल मु पाइछि सेतिकी जहाँ मु कॉलेज समय रे करिछि आई थॉरोली एन्जॉयड माय सर्विस करियर मु पाठ पढ़िबा समय रु आरंभ करी चाकरी करिबा एवं जेहेतु मु गोटे परिवार रु आसीथि जो परिवार रे मो बापा जने स्वाधीनता संग्रामी थिले तेणु आमर शिक्षा मध्य बहुत बहुत विचारधारा एवं शिक्षा बहुत सुंदर थिला हमको बहुत बढ़िया भाव रे लोकन संगे केति मिसिबो लोकन प्रॉब्लम सॉल्व करिवो पूरा बहुत भल भाव रे हमको शिक्षा दिया हेतला मु जेतेबेले चाकरी सरीला सेतेबेले मु निजको केमती एंगेज करबी बोली मु गोटे इंस्टीट्यूट संगे निजको आइडेंटिफाई करली मु बेस पूर्वरु जेतेबेले से इंस्टीट्यूट डेवलप होला मु सेबेटु तांका संगे एसोसिएटेड कारण निजर कर्ममय जीवन बाहर हमको किछि गोटे हॉबी धरिया पड़े आम किछि सोसाइटी पे काम करबा दरकार पड़े तेणु मु सेथिरे मु रिटायर्डेड पिला मानक पे काम करथि मु चेतना बोली गोटे संस्था अछि से संस्थार जेतेबेले स्थापना हैला मु सेई दिनठू सेई संस्था संगे जड़ित थी जेतेबेले मु पूरा रिटायर करी गली मोर एई संदर्भ रे मु जेहेतु पिला मानक संगे अटैच थिली मोर पीएचडी काम मध्ये मु रिटायर्डेड पिला को नै करिथि तेणु मोर सब बेले से संगे एसोसिएशन थिला एवं मोर चाकरी सरीबा परे 2017 रु आज पर्यंत मु लगातार सेई पिला मानक सेई इंस्टीट्यूट रे जाईकी सेठी मु तांकर विभिन्न प्रॉब्लम सॉल्व करे बिसाइड्स मु सेठी पाठ पढ़ाए मोर समय बहुत भल भाव रे कटे मते समय हुए नहीं चिंता करबा पे जे लोक बसिले तो चिंता करिवो मते समय नथि परिवार कथा जदि कहबे मो परिवार रे मोर स्वामी मोर सासू अछंती एवं मोर गोटे पुओ मोर पुओ बहु बेंगलोर रे थांती एवं सासू मो पाखरे तेणु घर भितर जेतेबेले रहउची जेहेतु से 86 वर्ष बयस तांकर जत्न नबाक पड़े तांको विषय बुझा पड़े आउ बाहर को गले मोर निजर एक्टिविटीज पाई मु गोटे दिनर गोटे गिफ्ट समय मु इंस्टीट्यूट को दिए दैट इज चेतना पाई दिए एवं बाकी समय मु निज घर को दिए ता छड़ा एठी मोर बाप घर तेणु किछि समय निश्चय बाप घर को भी दिए आउ आमे जो कॉलेज रे मु चाकरी करथली मु बहुत भी एमती कोनोसी चाकरी संस्था देखिनी जोटे गोटे परिवार भलिया लोक चलन आज भी आमे वेरी वेरी कनेक्टेड आमे जणे जणक संगे बहुत घनिष्ठ भाव रे संपर्क आमर स्थापन करके रखिछु परिवार भलिया आज भी आमे चलु तेणु भाबे आमे पिला को दोष देई परिबानी आमे वर्तमान जुग को दोष देई परिबानी आमे केवल निजको प्रश्न पचारि परिबा जे आम भितर आमे केमिते निजको पॉजिटिवाइज करी चलिबा इफ यू सी हमर आखि रे सब अछि आमे जेमति विचारधारा नबा दुनिया सेमति दिसिबो नेगेटिविटी जदि आमे खोजिबा ताले आमे नेगेटिव जिंस देखि परिबा प्रत्येक जिंस रे पॉजिटिव जिंस अछि आमे ताथिरु सेही जिंसटको बाछि रबा आ आमे जदि हमर कर्तव्य रे हिला परिबा आ खाली भलो भलो बड़ बड़ कथा कहबा विभिन्न संस्था संगे जड़ित होबा किंतु किछि परिकल्पना किछि मूल्य नै मु बहुत गुडे संस्था संगे जड़ित नाही मु केवल चेतना पाई जाए से काम किछि करे एवं मोर जेति की मो द्वारा हेई परिबो आज भी मोर कॉलेज मोर स्टाफ मोर जो माने मो पाखरे काम करिसथि मु सेमानकर जेते बेले जहा दरकार हे मु तांको किछि सहयोग करे
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଯଦି କିଛି କରିଦେଇ ପାରିବି, ଅଫିସିଆଲ କାମ ହେଲା, ବାହାରିଆ କାମ ହେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖେ। ମୋ ନିଜ ପରିବାରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶୁଣେ ଯେ ଆମେ ବୟସ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏଟା ଆମର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆମେ କାହିଁକି ମୂଳୁ ଭାବିବା ଯେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ? ଆମେ ତ ତାକୁ ସେମିତି ଗଢିଛେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢିକି ବାହାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ କାହିଁକି କରିବା? ଆମର ଯେତେ ଦିନ ଶକ୍ତି ଥିବ, ଆମର ଦରକାର ପଡିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ପିଲା କଣ କରିବେନି? କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ରଙ୍ଗର ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିବା ଯୋଉଟା ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଆମେ ଯଦି ତା ଭିତରେ ନେଗେଟିଭିଟି ଖୋଜିବା, ବହୁତ ପାଇବା, ପ୍ରତି ଘରେ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାଦ ଖୋଜିବା, ବାସ୍ନା ଖୋଜିବା, ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା। ଆମର ଅବସର ସମୟ, ମୋର ବହୁତ ହବି ଅଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଗାର୍ଡେନିଂ କରେ। ମୁଁ ନିଜେ ଘର ଭିତରର ମୋର ଯେତେ ଇନଡୋର ଜିନିଷ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ମୁଁ କୁକିଂ ମୋର ହବି, ମୋର ଗାର୍ଡେନିଂ ମୋର ହବି। ତେଣୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜ ବଗିଚାକୁ ଦେଖେ, ମୁଁ ନିଜ ଘରେ ରନ୍ଧା ବଢା ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କରେ ଏବଂ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ଇଏ ହଉଛି ମୁଁ ଚେତନାକୁ କିଛି ସମୟ ଦିଏ। ଏତିକି ମୋର ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି କହିବି। କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏତେ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ, ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକିରି କରିବା। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ କଥାରୁ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ମୁଁ ଶିଖିଲି, ଯୋଉଟା କି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲି କାଉନସିଲର ଫର ଦି ଲାଷ୍ଟ 38 ବର୍ଷ ଧରି ଆକ୍ରସ ଦି ଗ୍ଲୋବ 900,000 ଫ୍ୟାମିଲି କରୁଛି। ଆଜି ବି ସକାଳ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଗେଟିଂ କନେକ୍ଟେଡ। ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛୁ, ନଟ୍ କନେକ୍ଟେଡ। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖାଉଛୁ 5 ଜଣ ବସିକିରି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ କନେକ୍ଟେଡ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଜଣେ ଟିଚର। ସେ ଆଗ କହିଲେନି ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବୋଲି, ବିକଜ ଟିଚରସିପ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଜବ, ଟିଚରସିପ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରଫେସନ, ଟିଚରସିପ ଇଜ ଏ ପ୍ୟାସନ। ଯେ ପ୍ୟାସନ ଯିଏ ଆହୁରି ଶୁଣିବା, ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଛାଡିବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଟିକେ ପଳେଇବା, ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇବା। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ମିଶ୍ର, ହାର୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଚେନ୍ନାଇରେ, ଆଉ ମୋର ସେ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ପଢୁଥିଲୁ ଏଇଠି ୟୁନିଟ୍ 1 ହାଇସ୍କୁଲରେ। ସେ କୁଆଡେ ସାରା ୱାର୍ଲଡ ବୁଲି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଜାହାଜ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁନାହିଁ, ହୃଦୟକୁ ନେଇ ବସିଛନ୍ତି, ହସିଲେଣି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ସମୟ ନାଓ, ୟୁର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନିଜ ବିଷୟରେ 6 ମିନିଟରେ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ନିଜ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ। ଦେବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ, ହରପ୍ରସନ୍ନ ଦାସଙ୍କର ପରମିଶନରେ କହୁଛି। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ ବାଲା ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବିଷୟରେ କହିବେ, ମୋର ସେତେବେଳେ ମାନେ ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଓରଫ ହରିଆ ଉପରେ ରାଗ ହେଲା, ବୁଢା ହୋଗା ତୋରା ବାପ। ଆମେ ବୁଢା ନୁହଁ, ବୁଢା ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ଭାବି ନାହିଁ। ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ଏ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡର। ମାର୍କ ଟ୍ୱେନ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ପଢ଼ିଥିବେ, ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇସ୍ୟୁ, ମାଇଣ୍ଡ ଓଭର ଦ ମ୍ୟାଟର। ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ, ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ଭେରି ସିମ୍ପଲ। କାରଣ ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏଭ୍ରିବଡି ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଏଜ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପ୍ରଥମ ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର, ପେଟ ପାଟଣା କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଭେରି ବିଗ୍ ଡକ୍ଟର। ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ 31 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହୃଦରୋଗ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ପରିବାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସହଧର୍ମିଣୀ ଏବଂ ମୁଁ, ଆମେ ଏଇଠି। ମୋର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ, କାରଣ ଆମ ଘରଟା କଟକ ମାନସିଂପାଟଣାରେ। ସମସ୍ତେ, ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ 81 ବର୍ଷ, ସମସ୍ତେ କଟକରେ। ପୁଅ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୃହିଣୀ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କାମ ବୋଧେ ସେଇ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ବେଳକୁ ତ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କାମ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ପୁଅ IIT IIMରୁ ପାସ୍ କରି, କଲିକତା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରୁ ପାସ୍ କରି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସିଏ ହେଉଛି ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଫର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଇନ୍ ସିଙ୍ଗାପୁର। ତା ବୋଉ ବି ସେଇଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ହେଉଛି ଡେଣ୍ଟାଲ ଫାଇନାଲ ଇୟର ଇନ୍ MDS, ଏଣ୍ଡୋଡଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏଇଠୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନର ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ କଥା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି, ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନା ବାବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାକୁ ଅଛି। ମୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି, ଡୋଣ୍ଟ ଲିସନ୍ ଟୁ ଏନି ଆଡଭାଇସ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅପ୍ ଟୁ। ଡୋଣ୍ଟ ଲିସନ୍ ଟୁ ଏନି ଆଡଭାଇସ୍। ଏଟା କର ସେଟା କର, କିଛି ନାହିଁ, ବିନ୍ଦାସ।
गोटे कथा मन रखिए आपण जो काम भी करुछंती थरठू मते सबुठू भल लगे से हरठ गोटे कथा मु शिखिछि बड़ कथा व्हाट एवर यू डू यू डेडिकेट योरसेल्फ सत कथा कहूँ चाहूँगी बर्तमान 1969 मसीह आईआईटी खड़गपुर में मोर जॉइन करिया कथा थिला किंतु बापा कहले ना डॉक्टर हूँ सो आई लेफ्ट एंड केम बैक आई हैव नेवर रिपेंटेड कि मु आईआईटी खड़गपुर छाड़ी नो इट नॉट बट व्हाट एवर यू डू डेडिकेट योरसेल्फ मेक योरसेल्फ दैट यू आर डेडिकेटेड टू अपोलो हॉस्पिटल रे रहिबा समय रे एवं भारत बाहर चाकरी करबा समय रे बहुत लोक आछथि इवन मु भाबुछि काली आपण मानकर तांका ना कहूनी आपण न्यूज रे पढुथिबे जो बड़ जड़े होटेलियर एटिके आसीथिले बड़ आशारे आसीथिले हम कथा बोले जो न्यूज रे देखिबो से मरीगले आसबार तंकर नथला तांको एडवाइस करा होतला न आसता तो होप थिला अपोलो गले भलो हेबे से जहा भी मन मु तांको फैमिली विषय रे चिंता करछि तांको जियो थिला तांको पुओ थिला तांको भाई थिले जने को आशारे एटिके आसीथि मोर डाक्तरी चाकरी 40 वर्ष भितर मोर गोटे जिनस मु चाहिए जे समस्ते होचंती मनुष्य सी रोगी और डाक्तर ना नथिंग नथिंग समस्त सारा आपण होचंती भगवान नो नथिंग इट इज माय जॉब आई हैव टू डू इट दैट्स इट एंड आई विल कंपैशनेटली गिव देम द ट्रीटमेंट दैट इज व्हाट सेकंड मोर जो माने अछंती सांग आई डोंट नो हाउ बिकॉज आई फील यंग all of my friends are very young amar to it because we have run a PG course for so many years so PG jo mane karuchanti cardiac surgery re super specialization se mane astundi I mix with them like their friend bakwas bindas sabu and that gives me what is known as endorphins that gives me endorphins and for that I hope I am surviving at this time mu kahuni je it's not a matter that mu garp kari kahi mor diabetes nahi mor kuch nahi nothing like that more kuch nahi but that doesn't mean bahut lokongar se jinso bhi nahi but you must mo bode jane Swapna madam bi se kotha kahutile put your mindset as young as possible and then you become young yourself both physically and mentally ଆଉ ଗୋଟେ କଥା important କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର so called generation gap that does not exist in mind at all semananकर society रो changes अनुसार से माने काम करूचंती and you have to adjust yourself I think a psychologist just now told about that there's nothing new about it these are all written किंतु फाइनली सही कथा पुणी आपरे मन पकई दूची जे जहाँ भी आपण करूचंती या अमुक लोक या कहले मु सेमती हेबी अमुक लोक से कहले सेमती मु आपन सत कथा कहू स्कूल रे पढ़ेला बेलू मोर इच्छा था मोटे पायलट है प्लेन टा आम यूनिट 1 घरे रहता माय फादर सेक्रेटरी देयर घर पाख दे एयरपोर्ट रे जाता मुझे से पायलट है से बढ़िया चाकरी है नहीं देन आई नेवर वांटेड टू बी एन इंजीनियर किंतु आईआईटी मिलला आईआईटी खड़गपुर जन देन आई केम बैक अंक तो केबे भी हो नतला तेणु हरिया मोटू बहुत बंकर अंक से कसिक मत शिखौला so I never wanted to be an engineer neither I never wanted to be a doctor also jaha heichi let us devote yourself let us devote that is the thing 24/7 unfortunately or fortunately I am in a department cardiac surgery where there is 24/7 emergency I have to tackle it that's all so fundamentally don't listen to anybody listen to your mind and follow that in dedication thank you all thank you so much Hara so kind of you बहुत बड़ बड़ लोक मोटू अच्छा जो मैंने बहुत भल कथा कहते मुझे भी नोट करुच्ची बट ओनली डिफरेन्स कागज कलम न करी डिजिटाली करुच्ची so that's the only difference but thank you very much for giving me an opportunity again तो आपण मान हरिया को स्पेसिफिकली कहूँ don't consider me as बुड्ढा बुड्ढा होगा तेरा बाप बाय बाय आपण डॉक्टर दिलीप मिश्र को पाखरु सुनिले मत कहीं लगुच बोधे सहधर्मणी मन पकई दौरान बुढ़ा होनी यहाँ खानी से करनी रागटा ये कहले कारण से तो करें ना दिलु एमती हसुथा एमती मजा कथा देखो सी कुआड़ कुआड़े बांग्लादेश कुआड़ कुआड़े बहुत कंट्री बुलिक सेटल कर निछक आ गोटे कथा देखिले जो आम यहाँ रखीचु जो आमर यहाँ रखीचु कौन जे आम अन्य मान जीवनी शिक्षा जीवन पृष्ठ से माने से बाट देकर आसचंती दिलीप मिश्र गोटे बाटर गले स्वप्ना मैडम आउ गोटे बाटर गले प्रदीप महांती आउ गोटे बाटर गले आम बड़ बड़ लोकंकर आत्मजीवनी पढ़ुचु ये तो भईगल पढ़ीदेलु किछिटा
से आत्मजीवनी जो आम किणिक पढ़ू घंटा घंटा धरी पढ़ू से लोक केमी जाइछन से कौन कहला जोड़िए कथा भाई मोर कहला तादू देखिले हृदय खोला कथा एकदम बिंदास एटी देखंतु मते एते खुशी लागुची कहिदला कसिकिर हर मोर सांग हरिया बोली कहिदला ये डाकटा कोठे आसीबो मत जो मैंने दास बाबू कहते मत राग लगे दास बाबू किए मो पुओ दास बाबू मो बापा दास बाबू मो भाई दास बाबू आजिकल समस्त जानते सबनाम डाकिबे सामंतराय बाबू महांती बाबू अरे आमर जेजे बापा अजा आम गोटे ना देते सत्यनारायण पूजा होती तेणु आपण आम ना को लोक ना भूलीगले दास बाबू महांती बाबू साहू बाबू यही तेणुक बढ़िया कथा कहले हृदय खोला कथा आपड़ देखिले छलना ना इगो ना 31 इयर्स इन आपोलो आपोलो ताको छाड़ुनी आज्ञा से हार्ट स्पेशलिस्ट प्रतिदिन कबड़ी भाव में 3 दिन तले जिते कीर्ति मैडम फोन कले से गोटे सहयोग कहले डॉक्टर सार ये सर्जरी ऑपरेशन करुले हार्ट ऑपरेशन तेणु यही भाव में देखते कौ भाई भाव में से कहले जीवन को पादे आसिक पहुंची तेणु आमर यही गोटिक था आम समस्त शुणा किंतु मुहरे हस रखा ये बेले बेले प्रदीप भाई मुहरे ग्रेव हो हस रखु ना प्रदीप भाई गला तेणुक बढ़िया रंगीन टी सर्ट भी पिंधन देखुना प्रदीप भाई कौन एकदम बढ़िया कि रोमांटिक होकर रही तेणु आमको यही कहीदेली जे आपण मैंने आसतु मिसवा आ गोटे कथा मुझे अनुरोध कर शिखवाटा दरकार आज्ञा आम मैंने सबू करूँ शिखुन आम समय दौचु हाट को जीवु माछ किणु मांस किणु चिकेन किणु भल खाइबू भल ही करूँ कि शिखिबू दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कहली पर आपन को देखिले मु लिखिछि राजा को जो हितला सेटा लिखिछि एवं आज जो हितला लिखिछि तार गत रविवार जगदीशानंद हमर एठी जो चिन्मय मिशन कहले मु 17 पृष्ठा लिखि 18 पृष्ठा आपण भाबंतु 18 पृष्ठा तेणु कहीं ये कुआड़े जीव ये कुआड़े जीव आज्ञा कहले ये कुआड़े जीव ने दादा कौन कहते सब आज जहाँ कहले तेणुक शिखिबार मनोवृत्ति रखु दैट इज द सीक्रेट ऑफ लर्निंग बर्तमान आम जीवा फोर्थ आमर बर्तमान आम एत बड़ अलग बर्तमान आम जड़े गृहिणी पाखक जीवा ना भी बढ़िया गीता महांती गीता कहले समस्त मुंडिया मारिदेवे श्रीमद भगवत गीता से गीता महांती एवं भुवनेश्वर रुहंती कहबिनी गोटे मिनिट से माने स्थान भौणी गोटे मिनिट निजर परिचय देवे तापर निज जीवन में बर्तमान 3 घंटा शुणिले आउ कह टका नहीं जीवन कहानी कहे न गीता महांती टाइम स्टार्ट्स म्यूट गीता म्यूट अनम्यूट कर नहीं हेलानी अनम्यूट कर अनम्यूट नहीं अनम्यूट कर से जो नाली भितरे माइक्रोफोन रो चिन्ह अच्छी गोलेई भितरे जो माइक्रोफोन चिन्ह अच्छी मोबाइल को जनाऊँ मोबाइल करुच किसी असुविधा नहीं तुम फोटो उपरे टच कर आसीबो फोटो तुम जो मोबाइल फोटो देखा जाउची ता ऊपर आंगुठी टच कर ना टैप कले आसीबो नहीं आसुनी पर म्यूट अच्छी म्यूट टच कर म्यूट कर तो पिन रे मार दो बोधे हाथ जो माइक्रोफोन चिन्ह आसी नाली गोलेई भितरे जो माइक्रोफोन चिन्ह आसी हौनी केमिति हेबा देख टिके भल आउ किए घरे अछंती माइक्रोफोन चिन्ह आसुची स्पीकर चिन्ह आसुची तारी ऊपर टच कर मोबाइल करूछ तो निज फोटो ऊपर टच कर दियो हौनी हेनी टे ट्या कर आम ताले नेक्स्ट को जाऊँ तमे ट्राई करथा आम समय नष्ट करवानी है आम नेक्स्ट को जीवा तमे देख ट्राई कर काउटी को देख अच्छा बर्तमान आम जीवा नेक्स्ट नाइजेरिया संग्राम पट्टनायक पाखु जीवा देखो ये टेक्निकल जिनिस आम सब टेक्निकल हेल्प नौ किंतु पुणी से टेक्निकल आम केमी जीवा आम संग्राम पट्टनायक पाखक नाइजेरिया आउ कहीदे 21 वर्ष धरी से नाइजेरिया अच्छी एवं जगन्नाथ बड़ डिभोटी से माने ही सेमाने मिसिकिरी गोटे नाइजेरिया रे लागोस रे गोटे जगन्नाथ मंदिर बढ़िया करिसंती मु ताकु निजे भी माने ये वर्चुअल मीडिया देखिछि तांकर भी ओडिया समाज अच्छी एवं सबुठ बड़ कथा मु कहि दे से कहया पूर्व सेठी जेतक इंडियन कम्युनिटी अछि मिसई कि गोटे सभा बोली करिसंती ता भितर भी बहुत समावेश करछंती तेणु संग्राम पट्टनायक नाउ टाइम स्टार्ट फॉर यू
ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ସଂଗ୍ରାମ ଟିକେ କଟି କଟି ଭଏସ କଟି କଟି ଯାଉଛି। କଟି କଟି ଯାଉଛି ଭଏସ ସଂଗ୍ରାମ। everybody ହଁ ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ହଁ ଏବେ ଶୁଭିଲା। ହଁ ହଁ ଏବେ ଶୁଭିଲା? ହଁ ଏବେ ଶୁଭିଲା, କୁହ। ହଁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାତନଗରରେ ଆମର ଘର। ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା, 21 ବର୍ଷ ନାଇଜେରିଆ 21 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି। ଆଡମିରାଲ ଓଭରସିଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଇସ୍ରାଏଲ କମ୍ପାନୀ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର କରୁଛୁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ସେଲ୍ସ କରୁଛୁ। ଆମର ଏଠି 20,000 ଟନ୍ର କାପାସିଟିର କୋଲ୍ଡ ରୁମ୍ ଅଛି। ଆମେ ସି ଫ୍ଲୋରରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 4ଟାରୁ 5ଟା ସି ଫ୍ଲୋରରେ ଆସେ ମାଛ, ଚିକେନ ବି ଆସେ, ଫ୍ରୋଜନ ସବୁ। ତାକୁ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ରୁମ୍ରେ ରଖିକି ଆମେ ତାକୁ ସେଲ୍ସ କରୁ। ଆଉ ମୋର ପରିବାର କହିଲେ ଆମର ମୋ ମିସେସ୍ ମୋ ସାଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦି ପୁଅ, ବଡ ପୁଅ। ଶୁଭୁଛି ମୋ କଥା? ହଁ ଟିକେ ମଝିରେ କଟି ଯାଉଛି, ଶୁଭୁଛି, ଚଲ କହି ଚାଲ। ବଡ ପୁଅ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ବି ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ସେ ବି ଏଠି ଜବ୍ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଏନେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ସାନ ସେ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲା ପରେ ସେ ପିଲଟ ଅଛି ସେଠାରେ। ବାକି ଆମ ଘର ସାତନଗର ମୁଁ କହିଲି। ଆମ ବହୁତ ବଡ ପରିବାର, ଭାଇ 4 ଭଉଣୀ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର। ମୋ ବୋଉ ବି ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଦି ଯାକ ଟିଚର ସେମାନେ। ତେଣୁ ଆମ 8 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, ଆମେ ଯାହା ବି କେବଳ ବାପା ମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯାହା ବି ପୋଜିସନ ପାଇଛେ, ଯାହାର ସିଟ୍ ହଉଛେ, ବାପା ମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। କାହିଁକି ଆମକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ସେଇ ଦିନ ସେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଆମ ବହୁତ ତାଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ବେଡ୍ ରିଡନ୍ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ହାତ କିଛି ଚାଲିଲାନି, ବେକଠୁ ତଳକୁ କିଛି ଚାଲିଲାନି, କିନ୍ତୁ ବେକଠୁ ଉପରୁ କେବଳ କାମ କଲା। ଖାଉଥିଲେ, ପିଉଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକି କିଛି କାମ କରୁନଥିଲା। 4 ବର୍ଷ କାଳ ଆମେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅବହେଳା କରିନୁ। ତାକୁ କେବେ ଫିଲ୍ କରିଦେଲେନି ଯେ ବାପା ମାନେ ବୋଉକୁ ଫିଲ୍ କରି କଲେନି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ କଷ୍ଟ, ମାନେ ବେଡ୍ ରହିବାଟା କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସମାଜ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋ ପିଲା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଖ୍ୟାଲ ରଖିଛନ୍ତି, ମୋର କୌଣସି ଅବଶୋଷ ନାହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଶୁଣିକି ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆସିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାଲ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ, କେବେ ଅବହେଳା କରିବେନି। ଏଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ। ଲାଇଫରେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲାଇଫରେ କିଛି ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆମର ସବୁବେଳେ କରୁଥିବା, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହିଁ ଜୀବନ। ହର ଭାଇ ମୋର ବଡ ଭାଇ, ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ସେ ବଡ ଭାଇ, ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ଜଡିତ।
ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଏଲରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ସେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଏଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଏଲ ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଅଏଲ ମିଲ୍ ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଇପାସରେ। ବର୍ଷ ଧରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଡ୍ ପାଉଥିଲୁ, ଶସ୍ତା ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଶସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଦରମା ମିଳିଲାନି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ପିଲାବେଳୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, ବହୁତ ଭରସା। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ ନାଇଜେରିଆରେ ଜବ୍ ମିଳିଲା। ମୁଁ ନାଇଜେରିଆରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ କମ୍ପାନୀରେ ଆସିଲି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀରେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାମ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏମିତି ପରା 4 ବର୍ଷ ହେଇକି କମ୍ପାନୀ ଲସ୍ କଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମତେ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡିଲା ଲାଇଫରେ ଆଉ ଥରେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମତେ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ କମ୍ପାନୀରେ କାମ ମିଳିଗଲା ଇମିଡିଏଟଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇ ରଖୁଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଜୀବନ କାମ ଦଉ, ଯୋଉଟା କି ସିନସିୟରିଟି, ଅନେଷ୍ଟି, ସିନସିୟରିଟି ହାର୍ଡ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏମଡି ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ମୋର କାହିଁକିନା ଏଇ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଚିକେନ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଇକି ଆମେ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଫିସ୍ କି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଚିକେନ, ମୁଁ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଜିନିଷ କଣ ଦେଖିନି, କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଜିନିଷ ଖାଉନଥିଲେ। ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଚିକେନ କି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଫିସ୍ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ମୁଁ କାପାଲ ନୁହଁ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଉ ଦେଖିଲି ଏମଡି କି ମୋର 21 ବର୍ଷ ହେଲା କମ୍ପାନୀରେ, ମୁଁ ଏନେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର କମର୍ସିଆଲ ଅଛି। ମତେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାପରେ କି ଏମଡି ମୁଁ ଦିଦି ଥର ତ ମୁଁ ଚାହିଁଛି ମୁଁ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲି, ଯୋଉଠି ଯିଏ ଯୋଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପ୍ରତି, ସେମାନେ ବସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫକୁ କୋୱାର୍କରକୁ ଯଦି ସାଥିରେ ନ ନେଇକି ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇକିରି କହୁନି, ଆମର ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି 140 ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଆମର ଯୋଉମାନେ ଲେବର କ୍ଲାସରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 70 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ ମୁଁ ମାନେ ଏତିକା ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ହଉଛି 700 ନାଇରାରେ ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ନାଇରା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତିଆ ମାନେ ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇକିରି ତାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାଟିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ରୋଜଗାର କଲେ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ, ମଦ ପିଇଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମୁଁ ଶିଖେଇକି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଇନରେ ଆଣିଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର 4 ଚକିଆ, ମାନେ 40% ଲୋକଙ୍କର 4 ଚକିଆ ସେମାନେ କିଣିଲେ, ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 2 ଚକିଆ। ତା ବାଦ ସେମାନେ ଆଉ ମାନେ ଧାର ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସଚେତନ ମନକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଚାଲିବାର ଜିନିଷଟା। ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ ସେଟା ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ସମାଜ ଆମର ଏଠି ଅଛି, ଓଡିଆ ସମାଜରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ, ପୁରା ପଥର ଖୋଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯୋଉ କାରୁକା ହେଇକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛି ତାକୁ ବସେଇଛୁ। ପୁରା ଅବଶ୍ୟ ଏତେ ବଡ ମନ୍ଦିର ହେଇନି, ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରାଯାଇପାରେ ଆମେ ତାକୁ କରୁଛୁ। ଆଉ ରେଗୁଲାରଲି ତାର ଆମର ଧ୍ୱଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଏକାଦଶୀ ମହାଦୀପ ଉଠୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁ ପାଳନ କରାହଉଛି, ରଥଯାତ୍ରା କରାହଉଛି। ଆଉ ଖାଲି ଆମେ ଓଡିଆ ସମାଜ ନୁହଁ, ଓଡିଆ ଆମର ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 250 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କମିଟି ମେମ୍ବର ଅଛି। ତା ବାଦେ ନନ୍ ଓଡିଆ ଲୋକ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚରାଲ ଆସୋସିଏସନ ଅଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚରାଲ ଆସୋସିଏସନ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାରତୀୟ ମହାସଭା ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ କାମ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡେମିକ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ ୱେବିନାର କରିକିରି ବହୁତ ଗେଷ୍ଟକୁ ଡାକୁଛୁ।
ଯାହାଫଳରେ କି ସେଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବେ, ତାକୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଦେବେନି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭାବଟା ଦେଖେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ମୂଳରୁ ରଖିଦେଲେ ସେମାନେ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧା ହବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଜଣେ ବକ୍ତା ନୁହଁ, ତେଣୁ ଠିକ କହୁଛି ଭୁଲ କରୁଛି କହିପାରୁନି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସଂଗ୍ରାମ ସାରିବା। ଶୁଭୁଛି ମୋ କଥା? ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହିଁ କରି ଚାଲିଥିବେ, ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଧରିଲା ହବନି, ତା ଦେହରେ ସେବା ବି କରିବା। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଉତ୍ଥାନ ପଥନ ଦେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଭଲ ଲାଗିଲା। ସଂଗ୍ରାମ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସଂଗ୍ରାମ, ଆଉ ସେ ଜୀବନ ଯାକ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମରେ ହିଁ ଜୀବନ, ସଂଘର୍ଷରେ ହିଁ ଜୀବନ, ସଂଗ୍ରାମରେ ଆନନ୍ଦ, ସଂଗ୍ରାମରେ ଶିକ୍ଷା, ସଂଗ୍ରାମରେ ହିଁ ସବୁ ସଂସ୍କାର ଆସେ। ସଂଗ୍ରାମରୁ ବାସ୍, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସଂଗ୍ରାମ, ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ନିଜେ ଖାଇବି ପିଇବି, ଭଲ ଖାଇବି, ଭଲ ଗାଡି। ସିଏ କଣ କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯିବା। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସବୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ଲିଭିଂ ବିୟଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ। ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ କହେ, ଆପଣ ମାନେ ତମେ ମାନେ ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲ, ପେନସନ ପାଉଛ, ଗାଡି ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଆରେ ଖାଇ ପିଇକିରି କଣ ମରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା? କିଛି କର। ଓଡିଶା ଘରକୁ ଦେଖ, ଗରିବକୁ ଦେଖ, ଦେଖୁ ସେ କଣ କହିଲେ, ସେମାନେ ମଦ ପିଉଥିଲେ, ଧାର ମାଗୁଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ କଣ ସେଠି ରାଜନେତା ନା ଏମଏଲଏ ହବ ନା କଣ ହବ? ଲିଭିଂ ବିୟଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଟିକେ ଭାବିବା। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଜମି 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 ତାକୁ ଦେଖିକିରି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦେବେନି ନା। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଲିଭିଂ ବିୟଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଗୀତା ମ୍ୟାଡାମ ପାଖରୁ, ଯାଉ ସିଏ ବି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ କରି କରିକିରି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଲା। କେତେ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବି ନେଲେ, ଏକୁଟିଆ ପାରିଲେନି, ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସାର୍ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଉ, ଆଉ ଟାଇମ ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କର। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମତେ ଏଥିରେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ମୋ ନାଁ ତ ଗୀତା ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଗରୁ କହିସାରିଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀ। ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ମୋର 2 ପୁଅ, 2 ବୋହୂ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ସେମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରୁହନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅର 2 ପୁଅ, ସାନ ପୁଅର 1 ପୁଅ। ତ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି BA ଫିଲୋସଫିରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଅନର୍ସ ଥିଲା ମୋର ପୋଜିସନ୍ 63 ଥିଲା। କିନ୍ତୁ MA କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୁରା ସାରିନି। MA କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲାବେଳେ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା। ବାହାଘର ସମୟରେ ସେ PG କରୁଥିଲେ, ତ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ନଣନ୍ଦ, ଦିଅର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଶିଖି ସାରିଥିଲି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଛି, ବହୁତ କଥା ବହୁତ ଜଣଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ତୁ ଏଇଠି ରହିବୁ, ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବୁ, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ PG କରିବ, ମୁଁ ଏଇଠି। ସେ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ବାହା ହେଇଥିଲା? ତ ମୋର ଯଦିଓ ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ମୁଁ ଖୁସି ମନରେ ଗୃହିଣୀ, ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀରେ ରହିବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଖୁସିରେ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ସବୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କୋରାପୁଟର ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ଆମେ ସେଠି ରହିଥିଲୁ। ବଡ଼ ପୁଅ ସେଇଠି ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ଗାଈ, କୁକୁର, ବଗିଚା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମର ସମୟ କଟି ଯାଉଥିଲା। ସେଠି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ମାନେ ଏଠିକାର ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଭଳି ନୁହନ୍ତି, ଚାହା କପ୍ କି ବିସ୍କୁଟ ଦେଇ ଦେବାକୁ ବି କୁଣ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଗିଲାସରେ ଦୁଧ ଦେଇକି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଘରେ ଆମର ବେଳେବେଳେ ଖାଇବି ନଥାଉ ରାତିରେ। ସେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜୀବନରେ ବି କେବେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ କହୁନି, ଗିଲାସେ ଦୁଧ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆନ୍ତରିକତା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଯଦିଓ ବି ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନଥିଲା, ମୋତେ ସବୁ ଜାଗା ପୋଷ୍ଟିଂ ଭିତରୁ ସେଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଦୁନିଆରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମେ କାହାଠୁ ପାଇଛେ, ଆମ ଜୀବନରେ ହିଁ ସଫଳତା ଆସିଛି। ଆମେ କାହାକୁ ଦେଇ ନେଇକି ଆମେ ନିଜର କରିପାରିବାନି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ, ଶାଶୁ
ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆମେ ଥିଲୁ, ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ଆଉ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଘରେ ଟିକେ ଚଳିବାକୁ ମୋତେ ଟିକେ, ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ଚାକିରି, ରୋଗୀ ସେବାରେ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ହବି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ହବି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶାଶୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ତଥାପି ସାହି ପଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ସେମାନେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଏ, ଟିକେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବି କିମ୍ବା ଟିକେ ଉଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରେ, ଏମିତିରେ ଟିକେ ସମୟ କଟିଯାଏ। ସେସବୁ ପରେ ମୋର ଘର କାମ ସରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପୁଅ ସେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ, ସେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରି ବିର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାରି ତାର ଜାଭିୟର୍ସରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରି ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଗଲା। ଲଣ୍ଡନରେ ସେ ଥିଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଯୋଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲା। ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେବାକୁ ବାହାରିଲା। ସିଏ ତାର ଛୋଟ ପୁଅ, ତା ପୁଅ ବହୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସେ ମୋର ନାତି, ଛୋଟ ନାତିକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ। ମୋ ସାନ ପୁଅ ବି ପାଖରେ ନଥିଲା, ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା। କ'ଣ କରିବି, କାହାକୁ ନେଇକି ଯିବି, ବାପା ମା ବି ବୟସ୍କ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ବହୁତ ମନୋବଳ, ସେଇ ମନୋବଳରେ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛୁ। ତ ସେ ତ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଲାବେଳେ ସାନ ପୁଅ ତାର ଅଫିସ୍ ଯାଏ, ତାପରେ ସେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ରାତି ସାରା ବି ଜଗେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଛି, ରାତିରେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକିରି ସକାଳୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଡକ୍ଟର ଡକେଇଲେ ପୁଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସିଲି, ତାପରେ କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିବି, କିଛି ଯାହା ହେଲେ ବି ଶୁଣିବି, ଆପଣ ପୁଅକୁ କହିଥାନ୍ତେ ଆଉ ମୋତେ କହିବେ। କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ପରେ ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗସରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଥିଲା। ଫେର୍ ଆଉ ଥରେ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଏସିଆନ୍ ହାର୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ହେଲା ପରେ ଲଙ୍ଗସ୍ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଲଙ୍ଗସରେ ଗୋଟେ ବି ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସେ କାଲି ରହିପାରନ୍ତି ନ ରହିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ଶକ୍ତି କୋଉଠୁ ଦେଲେ ଜାଣିନି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଆଟାଚ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥାଏ। ମୋତେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଆଖିରୁ ଲୁହକୁ ଆଖିରେ ମାରି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଅପରେସନ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଲେ ହେବ, ଏପଟେ ହେବ ନହେଲେ ସେପଟେ ହେବ, ଯାହା ହେଲେ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ଥିବ ଯଦି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଫଳ ପାଇବି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ଯଦି। ଶାଶୁଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ତ ସିଏ ତାପରେ ଭଲରେ ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସିଏ ସେଇ ସମୟ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଚଳିବାର ଇଏଟା, ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀଠୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ପାଇଛି। ତାର ଝିଅଟି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଚାଲିଗଲା। ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଆମେରିକା ପଳେଇଥିଲା, ତା ପୁଅ ବି ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେ ସେଇଥିରେ ବି ତାର ବହୁତ ଲୋକ ପାଖରେ ବି ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥାଏ ଭିଣେଇଙ୍କର, ସେଇଥିରେ ବି ତାର ସବୁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଗତି କରି ସେ ବହୁତ ନିଜକୁ ଚଳେଇ ବହୁତ କାମ କରି ଏନଗେଜ୍ ହେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋଠୁ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ସେ ପୁରା କାମରେ ଏନଗେଜ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଦରି ନେଲି। ମୋ ମା ଭଉଣୀ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ତୋ ହଜବେଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିଲେ ତୁ ଖୁସି ହବୁ, ପିଲାମାନେ ପାଖରେ ଥିଲେ ଖୁସି ହବୁ ନା, ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଖୁସିଟା ହିଁ ଖୋଜୁ, କ'ଣ କଲେ ତୁ ଖୁସି ହବୁ। ତାପରେ ମୋର ରୁଚି ଥିଲା ବଗିଚା କାମରେ, ବହି ପଢ଼ିବାରେ, ଲେଖାଲେଖି କରିବାରେ। ମୋର ଲେଖା ବି ବାହାରିଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଶିଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଟିକେ ମୋ ମନ ଯେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଏ, ପିଲାମାନେ ନଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଦେହ କଥା ଭାବିଦିଏ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମୟ କଟାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାଟା ମନ୍ଦିରଟା ଆମ ଘର ଆଗରେ, ଆଉ ସେଠିକି ବି ଟିକେ ଯାଏ, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ରାମ ମନ୍ଦିର, ଏମିତି। ଆଉ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ବି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଉ, କିଛି ଦଉ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ବି ସେଟା, ଖୁସିରେ। ଖାଲି ଗୋଟେ ନାଁ କମେଇବାର ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ବଡ଼ଲୋକି ଢାଞ୍ଚା ଦେଖାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ବି ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଅଳ୍ପ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ ହେଇଥାଉ ପଛେ, ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଦୋକାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦଉ। ଏମିତି କରିକି ସମୟ କାଟୁଛୁ। ଆଉ ଏବେ କରୋନା ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ, ମୋର ବୋହୂମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଶିଖୁଛି। ଆମେମାନେ ଆମ ଶାଶୁଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥିଲି, ମୁଁ କୌଣସି ରୋଷେଇ ଜାଣିନଥିଲି, ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଶିଖିଥିଲି। ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇର ଫଟୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରୋଷେଇ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ, ମୋର ସାନ ପୁଅ କ'ଣ ବଡ଼ ପୁଅ କ'ଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ମୋଠୁ ଅଧିକ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ବହୁତ ଭଲ କଥା କହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କର ଜିନିଷଟା, ରିଆକ୍ଟ କରନି। ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ବି କହେ ସବୁ ଭୁଲି ଭାଲିକିରି ପଛ କଥା, ବାପାଙ୍କ ଦେହ କଥା, ଏସବୁ ତୁ କେମିତି ଆଗରେ ଖୁସିରେ ଚାଲିବୁ ସେଇଟା ଚାଲ। ଆଉ ମୋର ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ମୋର ବୋହୂମାନେ ପାଖରେ ନଥିଲେ ବି ବୋହୂର ମା ସମୁଦୁଣୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଗପ କରେ। କିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁ ନ କରୁ, କିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ,
ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆଉ ପିଲା ଆଉ ଏମିତିରେ ସମୟ କାଟୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ମନ ଦୁଃଖଟା ମୋର କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମନ ଦୁଃଖଟା ନ କରିବାକୁ, କାରଣ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ବିଚଳିତ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମୋତେ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ କଟାଇ ଦେଲେ ମୋର ସେଇଟା କଟିଯାଏ। କାହା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା କଥା ମୁଁ ଦେଖେ, ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଶା ଘର କିଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେହି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 8 ଦିନ ଯାଆନ୍ତିନି, ମୁଁ ଟିକେ ସେଠି ଶିଖେ ବସେ, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ଶୁଣେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ ମୁଁ ଶୁଣେ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ମନ ଖୁସି କରି ଆମେ ଯଦି ନ ରହିବା ଆମେ କାହାକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବାନି। ମୁଁ ଯଦି କେବେ ତାଙ୍କ ଦେହ କଥା, ମୋ ଦେହ କଥା ହଉ କିମ୍ବା ଘରର କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କି ଭାଇ ଭଉଣୀ କାହାକୁ ବି ଜଣେଇବି, ସେମାନେ ଆହୁରି ଦୁଃଖିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୁଖ ଖବର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା କହିବି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବେ। ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିକି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିପାରିବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଣିନଥିବେ ଷ୍ଟୋରିଟା, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ାର, ତାକୁ ଯଦି ବାହାରୁ ଫଟେଇଦେବା ସେ ଫାଟିଯିବ, ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିରେ ଯଦି ସେ ଫିଟିକି ବାହାରେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଏଇଟା କାହାଠୁ ଶୁଣିକିରି ଆମେ ସେଇଟା ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ପାରିବାନି। ଆମ ଭିତରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭଲ ପାଇବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଫର୍ମାଲି ଦିଏନି, ସାଧୁବାଦ। ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଗୀତା ଆଜି ଇଏ ମାନେ ଗତକାଲି ଗୀତା ଫୋନ କରି ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କ'ଣ କହିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀପ କହିଲା ମୋର ଏଇ ପାଇଲଟ ହବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ହେଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କ'ଣ କହିଲା, ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଏଇଟା ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ବି ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଆଜିକାଲି ଡକ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ସେ ଯେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ କୋରାପୁଟ ସେତିକି ଯିବୁନି, ଆମେ ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ରହିବୁ, ସେ କିଛି ମିଳିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କୋରାପୁଟ ଗଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ନଥିଲା, କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯାଇକିରି ସେଠି କରିକିରି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖୋଜିଲେ, ନାହିଁ ଭିତରେ ହଁ ଟିକେ ଖୋଜିଲେ, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଖୋଜିଲେ, ଆଜି ବି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କାଣି ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଉଠି କହିଲି ପରିବାର ଭିତରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛେ, କନେକ୍ଟେଡ ନାହିଁ। କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ, ଆଜି ବି ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ପିଲାମାନେ ମୋ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଜିନିଷ। ତେଣୁ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଜାଣିଛେ ସ୍ୱନାମ ଧନ୍ୟ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ। ତେଣୁ ସେ ବି ଆଜି କନେକ୍ଟେଡ ଥିଲା ଅରବିନ୍ଦ ଆଗରୁ, କାହିଁକି ଆଜି କନେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ କଥା ତମେ କହିଲ, ଭଗବାନ ଆଉ ବହୁତ ତମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆସିଯାଇଛି, ପ୍ରଶଂସା ବି ଚାଟ ବକ୍ସରେ ଆସିଯାଇଛି, ପଢି ଦେଇ ପାରିବ କୋଭଳି ଭାବରେ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ କିଏ କୋଉଠି ସବୁ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହିବି ଯେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ଆମେ ତିଆରି କରିବା। ତମେ ଯେମିତି କହିଲ ପଡିଶା ଘରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦେଇ ଯାଉଛି, ତମେ ଆଗ ଦଉଛ ଦାନ, ଦାନ ଦାନରେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ, ସ୍ନେହ ଦାନ, ସମୟ ଦାନ, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ତମେ ଦଉଛ, ଦାନ ଦେଲେ ମିଳିବ। ଦାନ ଖାଲି ଅର୍ଥ ଦାନ ନୁହଁ, ମନ ଦାନ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ଷମା ଦବା, କ୍ଷମା ଦାନ, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି କରୁଛ ବହୁତ ବଢିଆ। ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଛି, ହୃଦୟ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଶେଷକୁ। ଅନୁସୂୟା ମ୍ୟାଡାମ, ଅନୁସୂୟା ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ କହିବି, ପ୍ରଫେସର ଅନୁସୂୟା ମିଶ୍ର ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର ପଢିବାର ଯୋଉ ନା, ସେ ମତେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁମା କହେ। କାହିଁକି କି ପଢିବାର ନିଶା, ପୁଅ ଝିଅ ବାହାରେକି ସେ ଫରେନ୍ ସବୁ, ଇଏ ପାଠ ଛାଡିବେ ନାହିଁ, ପଢିବି ଆର୍ଟ ଅଫ ଲିଭିଂ ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁସୂୟା ମ୍ୟାଡାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ ଷ୍ଟାର୍ଟସ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ନବରାତ୍ରିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ମାନବ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ବାକି ସମସ୍ତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କଠୁ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ମୋ ବିଷୟରେ, ମୋ ଜୀବନ ପୃଷ୍ଠାରୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋର ପରିଚୟ ଦେବା। ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜଣେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଆଉ ଅଧ୍ୟାପନା ମୋର କାମ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତିନି କୋଣ ଭିତରେ ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟେ କୋଣ ହେଉଛି ପରିବାର, ଗୋଟେ କୋଣ ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ ମୋର ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି। ତ ପ୍ରଥମ କୋଣରେ ପରିବାର,
परिवार को आम देखिले मोर पिला माने समस्ते जिजार बाहासा होती निज निज जीवन संग्राम रे अछंती पिला माने उच्च शिक्षित पाठ साठ पढ़ी दुई जन जाक इंजीनियरिंग कर MBA भी पढ़ी से सब होकी से जीवन संग्राम रे वर्तमान अछंती आ भुवनेश्वर रे रहे मोर स्वामी वर्तमान रिटायर्ड अवसर प्राप्त मु गोटे शिक्षक परिवार रे मध्यवित्त परिवार सदस्य बोली निजक परिचय दबारे सबुठ मते आनंद लगुच कर्म क्षेत्र रे अध्यापना कर्म क्षेत्र रे ए सब जहाँ भी अन्य मानकर अनुभूति मोर भी सही अनुभूति तृतीय कोणटा मो पाई सबुठ बहुत आपण मान सांगे मु शेयर करवा बांटिबार सुजोग पाई से सुजोग छाड़बीनी मो जीवन अनुभूति भितर मु देखुची जे पछकु चाहिए जीवन एते बड़ जो पसराटे मुंडरे धरिकी बाहरिली परिणत बयस से पसराटा को मेले की खोली देला बेले मते देखागला ता भितर बहुत भूला भूला स्मृति अच्छी प्रत्येक स्मृति पछरे बहुत घटनावली प्रति घटनावली पछरे बहुत अनुभूति से अनुभूति रे सुख दुख भल मंद सत्य मिथ्या विषाद आनंद पूरा भरी रही आ से पसरार प्रत्येकटी घटनावली को जितेबाला मु आलोचना करने को भावुची आज से मते देखा जाउची दुख सांगरे सुखटे भी अच्छी विषाद सांगरे आनंदटे भी अच्छी सत्य सांगरे मिथ्या भी अच्छी समस्त केमती गोटे पसरार एकाठी रही भितर कौन आबिलता नहीं भितर कौन झगड़ा नहीं किंतु आम मन भितर दुख सुख को नहीं बहुत आंदोलन तो यहीटा गोटे मोर जीवन से कोण रे गोटे आत्मज्ञान मु केते वर्ष तले निज पाई सेटा गोटे स्वीकारोक्ति हिसाब रे ग्रहण करिथिली जे परस्पर दुख और सुख सांग ही रहिबे विषाद आनंद सांग ही रहिबे मते सेमान सांगरे चलिबाकू पड़िबो तो यही आत्मज्ञान मो जीवन रो बहुत बड़ अनुभूति आ बहुत बड़ आत्मज्ञान जोड़ा मते सेते केते वर्ष तळु आज पर्यंत भी मते सहाय्य करूची जीवन रे आगे जिबारे आउ पछकू फेरी चाहिबानी दुख सुख रे भराक्रांत हबानी मनर स्थिता अवस्था सब बेले स्थिर राति 2टारे भी स्थिर दिन 10टारे भी स्थिर तो यही जिनसटा मोर आत्मज्ञान केते वर्ष रु मो अनुभव करिछि जोड़ा आपण मान आगे आज मु उपस्थापन कली आपण माने मध्य एटा को देखंतु एटा को जदी आमे गोटे नियम आकार रे भाबिबा जे दुख संगे सुख अछि आमे जदी रावण को चिन्हि ना है ताहले राम को केबे चिन्हि पारि न थांते तेणु जदी दुख जतबळे आसुछि आमे व्यस्त होई पडिबानी सुख जतबळे होछि सेतबळे भी व्यस्त होई पडिबानी काइना सेमाने परस्पर परिपूरक प्रत्येक अपोजिट जिनिस सेमाने निज निजर परिपूरक परस्पर को सेमाने कंप्लीट करंती दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर तो जदि मु इंग्लिश रे गोटे धाड़ी कहे अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर तेणु जदि मो दुख आज अच्छी काली सुख थिला आसंता काली सुख होबो आग पछ हेकी सो जीवन कहानी रो पसरा भितर समस्ते केडे शांति रे अछंती आ मु काई ताकू व्यस्त हेबी मु काई ताकू नै कि बहुत किछि जिंस जीवन रे भाबीबी तो मनस्तत्व विज्ञान पढ़ी हेतु हुए तो मु जानिनी आपण माने मध्य ए आत्मज्ञान को निज पई परीक्षा करके देखंतु अच्छा ये तो गला आत्मज्ञान विषय रे एमती बहुत किछि घटना घटिछि ये गोटिए जोटा को मु आपण मन का आगे उपस्थापन करने को इच्छा करती तापरे आउ गोटे होची मते कीर्ति मैडम कहिथिले सार भी कहिले जे गोटे घटना कहिबे हाँ मु मो जीवन रे केते घटना भी अच्छी गोटे घटना आपण मन को आज वर्णना करूची तो मो अध्यापना करिवारे कथा कहवा बहुत जरूरी एमती केते दिन तले माने बहुत दिन तले मोर थरे तंटी पड़ी जाइथिला ठंडा हैला तापरे तंटी बसीगला जितेबाला मते अध्यापन असुविधा हम काले से भाविकी 3-4 दिन पर आमे जाइथिलु डाक्टर परामर्श पाई डाक्टर परामर्श कला बेले सेठी से माने ENT रो स्पेशलिस्ट जे थिले से कहले आज्ञा गोटे अल्ट्रासाउंड करा जाऊ
तो अल्ट्रासाउंड करने को टेबुल पर मत शुले तापर मॉनिटर ऑन कले अल्ट्रासाउंड मशीन ऑन करिकी से डाक्टर जिते गोटे कैमेराटा मो पार्टी रे तंटी पर्यंत पसैवा आरंभ कले से कौन मन है कि जाने गोटे किसी अदृश्य शक्ति उपरे मु मन पकईकी गोटे निवेदन करी जे आज जहाँ भी हम जो प्रकार परिस्थिति भी आसू मु ताको मुकाबला करने मो भीतर सक्षमता था तापरे देखिली से कैमेरा रे मॉनिटर रे देखैले जे आपणकर गोटे तंटी रे गोटे धड़ा आस्तरण पड़ी से धड़ा आस्तरणटा आमे जानी पारुनु सेटा को बायोप्सी करा जाई पारे सेटा काळे कैंसरस थिबो तेणु ताकू डायग्नोसिस भी करा जिवो जदि न हबो ताकू पुणी आमे सर्जरी को नबा तो एई भली गोटे परिस्थिति रे मु सेदिन से टेबुल ऊपर उठिकी आसिला परे निजको प्रस्तुत करूथिली तापरे घरे 2-3 दिन समय भितरे परिवार समस्ते झियो जोई पुओ बहु समस्ते एठी नहांती किंतु समस्ते निज निज जगार व्यस्त होईकी सब आलोचना चलिला सेठू तापरे समस्ते निश्चित कले जे नाई द्वितीय परामर्श करा जाए तेणु द्वितीय परामर्श करने को पुणी मते मु एम्स को जाइली एम्स रे तांकर ईएनटी स्पेशलिस्ट से भी थिले से भी कहले आगे आपनकर ए जो रिपोर्ट अछि ता ऊपर बेस करी आमे गोटे पुणी अल्ट्रासाउंड करी एम्स रे भी अल्ट्रासाउंड करबा को जते बेले पुणी मते गोटे बसई करी गोटे कैमराटे भीतर को पसेबे बोली डॉक्टर तांकर व्यवस्था करी करी धरिले सेतबेले भी पुणी मोर काई मने पड़ला गोटे अदृश्य शक्ति को पुणी मु निवेदन करिथिली जे जहा किछि भी हबो सेति पई मो भीतर गोटे सक्षमता थाओ ताको मुकाबला करिवा कि मोर परिवार कि कर्म क्षेत्र सब व्यस्तता से डिस्टर्ब न हे मु ताको मुकाबला करि पारि तो तापरे देखिली अल्ट्रासाउंड रे सेमाने मॉनिटर रे डॉक्टर मते देखैले जे आगे आमको किछि धड़ा आस्तरण देखा जाउनी मते भी देखैले मु भी आश्चर्य हेली मु सेदिन भी देखिथिली धड़ा आस्तरण गोटे क्षीर सर भलिया पड़ीछि किंतु आजी काहे देखा जाउनी तापरे डॉक्टर से कहले आपनकर पुराना रिपोर्ट ऊपर आमे बेस करी कोनोसी परामर्श देबु नाही आपण वर्तमान से मेडिसिन गुडा खाइबे नाही आउ मासे परे आपनको आमे पुणी आउ थरे जांच करबु आउ विटामिन किछि नियंतु आउ स्टीम नेबे वॉइस स्पीच थेरापी गोटे तांकर सेंटर अछि सेठी गोटे किछि आमते कहिले आपण एमति करिवे भमरी भी करिवे एमति सब विभिन्न प्रकार एक्सरसाइज करिवे वॉइस को रेस्ट दियंतु किछि दिन अध्यापना बंद रखंतु तापर मास पुणी सेमती मो 8 दिन पर देखली मो वॉइस रो टिके खोलिला कथा कहि पारिली ए हला मासे पर पुणी आउ थरे परीक्षा करिवा को मु गली सेदिन भी बहुत आश्चर्यर कथा सेदिन भी कौन सी धड़ा आस्तरण नथिला कि देखा गलानी मॉनिटर रे डॉक्टर पुणी कहले आपन को स्पीच थेरापी करंतु धीरे धीरे क्लास नियंतु मो एम्स रे नर्सिंग पिला मान को साइकोलॉजी पढ़ाए भी आउ एम्स रे काउंसलिंग भी करे तेणु से माने कहले कि जे आपण क्लास टा धीरे धीरे माइक रे तो पढ़ौछंती धीरे धीरे पढ़ांतु एमती हे कि मु धीरे धीरे कौन कली देखिली जे कंठटा खोली गला तापरे 3-4 मास पर्यंत डॉक्टर ऊपर संदेह हो कि विज्ञान ऊपर संदेह हो कि कौन गोटे मन रे प्रति मास मु जाए आ देखे आज पर्यंत मोर सर्जरी दरकार पड़ीनी कि वॉइस रो परिवर्तन किछि मोर अनुभूत आउ हेइनी आ डॉक्टर भी कहले आपनकर वॉइस क्लैरिटी अछि आपण अध्यापना आराम से करि पारे तो ये की अदृश्य शक्ति तार की अभिज्ञता तार की जिनिस मो जीवन रे अनुभूति रे मु भी जानेनी आज्ञा आज भी जानेनी किंतु गोटे किछि गोटे ये ऊपर मोर निजर आस्था विश्वास निष्ठाटा बढ़ी जाइछि तो एमती बहुत किछि जिनिस जीवन रे अनुभूत हेले मध्य पिला मान को गढ़िबा निज जीवन रे तार भी एक्सपीरियंस हैला पिलाटा दुष्ट होउची कि कथाटा मानुनी सेटा भी गोटे अनुभूति हैला एमती है कि मु देखिली जे लोकों का मन को पढ़िया ही मोर जीवन रो लक्ष्य हवा कथा आ लोकों को मन को पढ़िया आरंभ करिछि चलीछि केबे सरीबो मोर निश्वास शेष निश्वास पर्यंत जदि पारिबी सेटा चली पारे आउ तेणु मु काउंसलिंग करे बा साइकोथेरापिस्ट हिसाब रे काम करे कि जहाँ भी करे सेतरे मैं बहुत संतुष्ट माने मते बहुत आनंद लागे से जे से जिनसडा करिया को एते खुशी लागे गोटे पिलार मुहरे 2 मिनिट हस फुटेबा
एम्स रो पिलामानको मुहरे हस फुटेबा तांकर डाक्टर मानकर किसी असुविधा सुविधा तापर मु भी जेहेतु पाठ पढ़ा बा शिक्षा लाइन रे रहिली तेणु पिला मानकर जो परिवेश परिस्थिति रे से जाऊछंती मानसिक आंदोलन भितरे बा द्वंद्व भितरे बहुत समय रे से निजको लड़ाई करने को चेष्टा करुछंती सेठी मु गोटे कथा शिखिची एटा मोर बहुत वर्षर आज्ञा अभिज्ञतार मु कहूची जे पिलाटा सबुठ दुखी अधिका माने इंग्लिश रे कहिले द पर्सन इज द स्टेक होल्डर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ आमे तो परे माँ बापा परे समाज परे प्रथम हूँ लोकटा ही निजे ता पाई बहुत किसी भोगुच ता भितर लड़ाई चली तेणु मनुष्यत्व हिसाब से मुझे देखिली जे लोक प्रथम निज निजे लड़ुची से हारिले से हारुची बाहर दुनिया रे हारिकी लोक बहुत किसी कम हारी था जो मन भितर लोक निज निज संगे लड़ाई कर हारी जाए से लोक आ बुझीपारे मत कौन कर सेतबे जदि ता सांगे किए गोटे सांग होकर कहीदेला जे तू व्यस्त हो ना यही कामटा मु आज्ञा मोर जीवन लक्ष्य हिसाब से बर्तमान करी आसुची आ करूची आगको भी करी अध्यापना जेबे करि पारिबिनी आ तो बंद कर देबी किंतु यही लोकों मन को पढ़िया लोकों मन रे झांगी तांको किछि समय दबा माने आपण भाभी पारिबेनी आर्ट ऑफ लिविंग रो गोटे एंजाइटी हेल्पलाइन अछि सेथरे 40 जण काउंसलर अछंती मु मध्य तांको संगे अछि तो राति 2टा बेले भी कोविड रो कोनोसी डर भय रे जो आतंकित हेकी युवक माने युवती माने निजको स्ट्रेस रे बहुत किछि सहिबा को चेष्टा करी पारु ना सेमान को हमें हेल्पलाइन रे देई करी करू इवन एम्स रे भी आपण माने विश्वास करिवेनी जे एतकी जिंस से माने केते कोविड रे रियल फाइटर से माने तांको स्ट्रेस मैनेजमेंट करबा पढ़ेबा बुझेबा प्रैक्टिकली जीवा को पड़ुनी ऑनलाइन रे करू छु हमें किंतु सेटार एंड नाही तार शेष ना आज लोक ठीक अच्छी काली दिन दीपहर ताकू किसी अनुभव दे पारे किसी डर आसी पारे तो यहाँ हूँ मन तो मन को पढ़ा जो काम से मोर निशा हो गलानी आज्ञा तो यहीटा ही मोर जीवन वर्तमान परिस्थिति परिवेश रे जेपर्यंत मो शारीरिक सुस्थता मानसिक सुस्थता को बैलेंस करी रखी पारिबी बा समतुल्य भाव में नहीं पारिबी जीवन रे एमती बहुत लोगों को बांटी देवी मो कहा ना मने नहीं घटना मने नहीं केस स्टडी मने नहीं किंतु आनंद अच्छी तो मु भावुची बोधे सार आ समय मते आ देबेनी 5 मिनिट हो जीवनी तेणु एमती बहुत किसी घटना आमे माने परस्पर बांटिबा द्वारा निज निज भितर बहुत किसी शांति बहुत किसी खोला हो जाए टाइम हे गला कारण 8टारे सारिया पड़िबो आ 5 मिनिट रहिछि आपण माने ठीक अछि मु मोर वक्तव्य संग करछि नहीं सांग नहीं वक्तव्य तो आरंभ होला सब कनेक्टेड हेले नो सांग सुनंदो आ 5 मिनिट अछि 8टा बेले सरीबो मु खाली गोटे कथा आपण मानकु जणै देबो चाहूछि जो माने एठी आपण देखिले सुनिले भाबिले तर्जमा कले आमर गत रविवार दिन चिन्मय मिश्र जगदीशानंद स्वामी जगदीशानंद सरस्वती आसते गोटे कथा कहते आम कहूँ आम गीता पढ़ीचु गीता घुषीचु गीता भितर हजि जाइचु से कहले क्षमा करिवे गीता भितर हजतु ना जो गीता आपण भितर हजिज श्रीमद भगवत गीतार 700 श्लोक जो आपण भितर हजिज तापर आपण जाई मधुर पाइबे बहुत लोक भाषण मारुचंती केते किंतु ता भितर जो पशिवा निज तेणु मनुष्य भितर से जो गीता हजिज ताई हम काली जोटा कहले आमर गजपति महाराज जोटा कहले गजपति महाराज जोटा कहले आमे खाली जगन्नाथ जगन्नाथ कहले हबनी जय जगन्नाथ कहले हबनी से तत्व सनातन धर्म जो मानविक धर्म जो ह्यूमन भैल्यूज जिते आम भितर पशिज आमर चरित्र परिवर्तन हम व्यक्तित्वर परिवर्तन हम भावनार परिवर्तन हम अनुभवर परिवर्तन हम आचरण परिवर्तन हम प्रेम परिवर्तन हम आनंदर परिवर्तन हम ये परिवर्तन को अन्य माने देखिबे आमे नुह ये परिवर्तन जो अन्य माने देखिबे तापर जाई आमर आचरण देखंतु मु बर्तमान आपन को पढ़ी दउची कारण जो माने एठी लिखिचंती हमर चाट बॉक्स रे प्रदीप महांती लिखिचंती नाइस काउंसलिंग स्वाति रत्न लिखले ब्यूटीफुली एनालाइज ह्यूमन साइकोलॉजी थैंक्स मैडम
गौर चंद्र महापात्र लिखिले एकदम बहुत भल लगिला कथा गुड़ाक विभूति भूषण लिखिले बहुत सुंदर आयोजन आपण कहवा अनुसार प्रकृत में यह एक सत्संग विजयराम भाई से अच्छा खोर्धारू फार्म हाउस भी चिन्ह देती रामनाथ सेनापति लिखिले प्रभु कृपा विभूति भूषण पाणिग्राही नुआपड़ू कनेक्टेड अनुश्री मैडम आपण पसरारू किसी आत्मज्ञान लाभ कर निजक धन्यवाद करुच्ची पुणी सीमाचल मिश्र लिखिले नाउ इट इज द टाइम टू डिलीवर फॉर द सोसाइटी which has contributed so much as we are today. Nice exposition of experience from different walks of life, nicely presented by all, a lesson from all the speakers. तापरे संतोष दास लेके लव माय हार्ट टचिंग जन एडवोकेट जाजपुर कनेक्टेड अछंती स्वाति रथ लखले वेरी इंस्पायरिंग स्ट्रांग एट हम्बल तापरे रईसा दास लेके एक्सीलेंट स्पीच मैडम दिलीप मिश्र लिखिले गीता महांती के विषय रे आई थिंक शी वाज विथ अस इन बीजेपी से गीता महांती रिप्लाई करे संतोष दास लिखिले गीता महांती सुनी रियली आई नेवर फाइंड यू लाइक ए मदर आई एम स्पीचलेस तापरे विभूति भूषण पाणिग्राही लिखिले प्लीज नुआपड़ू रिक्वेस्ट प्लीज शेयर द लिंक ऑलवेज फॉर दिस टाइप ऑफ लर्निंग एपिसोड so that we can participate. I am from Nuapada, wanted to follow you. Subhranshu Mahantu ए बढ़िया कथा लिखिचंती madam housewife is not a normal one. Why you are always addressing that I am a normal housewife? You are the one who has managed the whole family, kid, everyone in such a way that others are in the position now. Your effort, your dedication behind their success, your address, yourself. कितने कथा क्या से लिखिले who is at the time lead the role of every देखु कौन अच्छी दिलीप मिश्र गीता मैडम को भगवान विश्वास अविस्मरणीय तेणु कोभली भाव में रियली इट इज आउ जन लिखे रियली इट इज द लर्निंगफुल सेशन थैंक्स फॉर कंडक्टिंग सेशन पुणी संतोष दास लिखिले टू गेट अफेक्शन फ्रॉम अदर्स इज अनदर सक्सेस ऑफ एग्जाम ऑफ लाइफ केते आगे आपण पई आसेची देखंतु केते लोकंकर हृदय आपण छुईचंती तापरे एठू रामनाथ सेनापति पुणी थैंक्स टू द स्पीकर हमर भाई जने पवित्र मोहन माझी चेन्नई रो लिखिले दिलीप भाई वी आर प्राउड ऑफ यू योर थॉटफुलनेस इज अ गिफ्ट वी विल ऑलवेज ट्रेजर कोट पीके दास लिखिले वेरी प्रैक्टिकल थैंक यू डॉक्टर दिलीप फॉर अ गुड टॉक अशोक साहू लिखिले एक्सेप्ट द स्पीकर अदर्स में म्यूट देयर ऑडियो माने तांकर सुनिबार असुविधा होतला बोली तेणु आपण एठी भाबंतु कोभली भाव में लोक मैंने मुरलीधर सुबुद्धि जे कि आम भारतीय योग संस्थार महांती सार बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीक आपण आम संस्थार गौरव तेणु कोभली भाव में आप देखु केते लोकंकर हृदय आम छुईचे प्राणबंधु बेहरा लिखिले से भी जने वरिष्ठ नागरिक दूरदर्शन काम करते भारतीय योग संस्थार अच्छा मिस्टर महांती हैज ए वेरी सक्सेसफुल लाइफ इज ए डिवोटेड एंड डेडिकेटेड फैमिली हेड ऑर्गेनाइजेशन एंड एबव ऑल ए गुड ह्यूमन बीइंग गॉड ब्लेस हिम आपण भावंतु समय ठीक है गला 8टा मु आपण मान को सुनी देली मु जोग सूत्रकारी थिली सूत्रधर थिली संचालक थिली आपण मोर काम करची मु गोटे माली आपण माने फूल आपण को बांधे करी गोटे सुंदर सुंदर मारटे कली मोर काम हला से आज्ञा पुन थरे आपण को अनुरोध करूची बड़ अनुरोध करूची आसंतु शिखिबा शिखेबा शिखिबा शिखेबा आउ शिखिबा छाड़ीबा नहीं सब बेले शिखिबा लर्निंग हैज नो एंड आ हमर जते ए विजयराम भाई नमस्कार जाओ को फार्म हाउस रे रही जंगल भितर भी कनेक्टेड हेचंती तेणु पुणी थे आपण मान अनुरोध करुच्ची आपण मैंने आपको प्रसार करंतु आज भी आम आपको रेकर्डिंग करने चेष्टा करूँ बहुत कष्ट है तथापि भी आमर बैक एंड रे जे अच्छे सुस्मिता दास मैडम जी कि आम आईटी हेड से आपको बहुत कष्ट हाथ में मोबाइल को धरिकी कारण नेटवर्क प्रोब्लेम है हाथ में मोबाइल को धरिकी भी रेकर्डिंग कर बहुत माने मागती पुणी थे कहूँ आम सहित जोड़ी रुहतु मानवधन केन्द्र आ गोटे मिनिट कहबी 20 वर्ष धरी मानवधन केन्द्र 20 वर्ष धरी लोकंकर सेवा करी आइची जेतु एटा आरंभ हला जगन्नाथ पाखरे प्रॉमिस कराइतला जे आर के सिंगल ओनर हेबे नहीं एठी कलेक्टिव ओनरशिप एटा कोनोसी प्रकार गॉडफादर नाहंती क्वालिटी कंप्रोमाइज हबो नहीं सरकार पाखरु सहायता नबो नहीं जेमती मंदिर ब्राह्मण पूजा कर दक्षिण चलुची मानवर्धन केन्द्र से चारिआडे ज्ञान बांटिक जो दक्षिण पाऊँ से चलुची 20 वर्ष चलीगला 146 ऑर्गेनाइजेशन प्रमाण कर दिया गला वैल्यूज एथिक्स क्वालिटी रहिले जड़े बंची पार कहार दया दरकार नहीं मुंड नुआइबा दरकार नहीं आगे आपण करवा नहीं गोटी ग्रुप बर्तमान 5टा यूनिट मैक ग्रुप एठी समस्ते निज गोटे छिड़ा होती करुँच तेणु आपण मैंने कनेक्टेड हूँ मानवधन केन्द्र फेसबुक पेजेस अच्छी आसतु कनेक्टेड हूँ यूट्यूब भी अच्छी
मैक ग्रुप भुवनेश्वर मारले यूट्यूब रे आसीबो सेथिरे प्रति सप्ताह रे एबे जीवन प्रकाश बोली गोटे वीडियो आरंभ होइछि हिंदी रे आपण देखंतु जोगर भी चलीछि गोटे जोगर चलीछि आ गोटे जीवन प्रकाश हिंदी रे चलीछि आरंभ होइछि एबे आ गोटे एनरिचिंग लाइफ इंग्लिश रे हेइछि आसंतु सत्संग रे रहिबा शिखिबा सेकेइबा जीवन रे बहुत किछि हमें पाई सारिछे कारण बंचियो गेले गोटे जिंस दरकार शिक्षा और शिक्षा संस्कार रो आसे क्वालिफिकेशन रे शिक्षा नुह डिग्री रे नुह सेटा आसे आमर आत्मचेतना निजको चिन्हवार निज भितर हजि जीवार तेणु आपण देखंतु गोटे जिनस हला आमे जतले मु जतले निजको चिन्हिनी मु जतले निजको चिन्हि अनु कोन चिन्हिबी आसंतु निजको चिन्हिबा निज भितर हजि जीवा निज सहित समय कटेबा ताहले निज भितरु आसीबो अरे जा काम कर जेमती गीता आमर कहले जे मु परीक्षा घर को जाउची जेमती अनुश्री मैडम कहले मु जानिछि से पिला ताकर सेटल हे गेलनी एबे भी से पढुचंती थरे मु तांको कोन जोरे कहली जे से मते कहले आपण बाबू जेते विरक्त हले भी मु मैक को आसीबी मानवदान केंद्र को आसीबी मु प्रकृतर ता गुरु मा कहली आमे से आम सहित जड़ित तेणु शिखिबार जोटे भोग सृष्टि करन शिखिबा और शिखेबा तेणु आम टाइम हो जाइए आ बेसी नौनी देखो आपण मैंने कनेक्टेड अच्छा पुणी थे आपको हाथ जोड़ी नमस्कार करुच्ची आ साधुवाद जनाऊँगी कृतज्ञता जनाऊँगी मो भीतर सबकि आसतु शिखा पुणी आर रविवार शिक्षाटी को आहरी गोटे नुआर अधिवेशन नहीं आसबू नमस्कार जय जगन्नाथ रही आपड़ी निजे जड़े जड़े विदाय दिल्ली रह तो सहित पर कथा रह